Hi guys, good afternoon. Welcome back to our new vlog. ओडिया ब्लॉगर सुप्रिया तो केमी अच्छा आपण मैंने आशा करूँ आपण समस्ते भल थे मुझे बहुत भल अच्छी खुशी अच्छी तो आज हूँ शुक्रवार गुरुवार सॉरी आज हूँ मंगलवार एक्चुअली मन रोनी बार गुड़ा बहुत टेंशन रोचे तो आपको काली कही जमीका मुंड किसी काम करनी तो ये टाइम हो गलानी प्राय 3:30 हो गलानी खाइली एबे जस्ट टे मार्केट पड़े टे काम थिला ए खाइली तो बासन फासन धोई सारे लुगा जो मु मेडिकल फेरी थी तो सेबेठ मु लुगा सुखाऊँ काचुची सुखाऊँ और बहुत सारा पड़ी शनिवार आम शनि मेला हम तो से लुगापटा कचा कची एबे कौन वर्षा पाग जेहेतु तो काची पिंडार पकड़ा पड़ी पानी गला आनिक सुखा पड़ुची तो एबे मु किछि लुगा कालिकार सुखी जाइतला जोड़ा सेडा एबे मु चौथुची आ बो एबे खई भाजुचंदी आम चुली रे होउनी कारण आमर फुल फुल टाइप रे चुली थिला आउ सेटार कोन हेछि ना जो पूरा बंद हो गलानी तो आड़िया जोटा कि खई भाजन सेटा बसई हेबनी तो बो भाजुचंदी दादा घरे खई मु एबे लुगा चौथी तापर आपण नै देखैबी बो केमती खई भाजुचंती तो मु मुढ़ी भाजिया तो आगर आउ थे देखई सारची बोंकर मुढ़ी भाजिया तो आज देखी खई भाजिया तो चलते मु लुगा गुड़ा टे चौथी दिए तापर मुझे नहीं जी बोंग बा ये लुगाटा मुझे पिंधि कटक पलैली माने यहाँ मुझे स्वर पिंधि गई स्वर तो बालेश्वर बालेश्वर कटक यहाँ ही पिंधि मुझे कटक मो बापा तो एमती घर पिंधा ड्रेस ही पिंधि जो स्वर जाइला देह भल नाला से कटक कटक जो जिद्दी नुआ ड्रेस दिए जब मैंने जो दिन आसबार था टी से भल हो गला से तो जीन्स पैंट ना बाहर बाहर ना कांदिला कांदिला तो बुझीगला पलि आसला आ जिद्दी भी करनी बेस लुगा चौथी फास्ट रखीदेवी टाणी पकड़ धरी पकड़ हाथ के भाजी लेना आराम करना भाजी स्टार्ट वीडियो बने चच नंग हो चच न बो खई भाजी पकेला बे बो खई भाजी पकेला बे किए खाऊ बेसे कहला खई दीटा खाईदबा आउ साढ़े 13,000 आउ कम नाई आ से टिपा टिपी से सब कम से आउ नाई से स्क्रीन टच आउ नाई 5,000 टकर के गलुची देखुचु ना ना दे केते 7,000 ना केते धान धान से पाट पर धान तू तो कहानी जोटी से रख नहीं जानलो सुनो डेटा के ने नहीं हाँ लो 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 ये टायर कौन हो भल हो ना केते धान रोजे धान धान
ହାତ ମାରିନେଲ ହାତ ମାରିନା ଶନି ବେଳା ହବଲୋ ବାବା ଅଧା ମଧା ନୁଗ ତମେ ନୁଗା ପାଲଟି ଯାଇଛ ଖରେ ଏଇ ଚାଲ ଖରି ଦେଇ ଘରଟା ମୁଁ ନୁଗା ଧୋଇ ଠାକୁର ଘରଟା ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେମି ନେ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ତା ଥାକ ମାକ କାଢି ଝାଡ଼ିଦେନେ ଯିବ ଆଉ ଗୁରୁବାର ସାଇ ମେଳା ଅଛି ଏକାଥରେ ଝାଡ଼ିଦେନେ ଯିବ ହଁ କାଲି ଝାଡ଼ିଦେନେ ବାବୁ କତ୍ର ଅଛି ନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଫୁତ୍ର ରଖୁଛି ନା ଚେନଟେ ନା ଚେନଟେ ଛୋଟିଆଟେ କଲର ଛାଡ଼ିଗଲା ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ପିଠା ହବ ତ ବୋଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉ ଚକୁଳି ବନଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ବିରି ଫିରି ପଡ଼ି ପିଠା ହେଉଛି ବୋଉ ଆଉ ଥରେ ବି ଏମିତି ଗୋଳେଇଥିଲେ ଯାଉ ଚକୁଳି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଜି ବୋଉ କହିଲି ବୋଉ ଆମର ଆଣ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଆଉ ବୋଉ ଆଣ କରିକି ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଠା ତାପରେ ଏବେ ମୁଡ଼ିକି ବନେଇବେ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇବି ମୁଡ଼ିକି ପାଇଁ ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମୁଡ଼ିକି ବନା ହେଉଛି ବୋଉ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଚାଉଳ ବେସନ ତେଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରାଶି ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ସବୁ ରଙ୍ଗର ପକେଇ ଦେଇ ବୋଉ ତାକୁ ପୁରା ମଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟାକୁ ମଳି ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଗରମ ପାଣିରେ ଚକଟା ହେବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଳା ସରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ୟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପୁରା ଚକଟିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକିନା ଚକଟିବା ହାତ ଶୁଏଇଲା ଭଳିଆ ତ ଇଏ ବନିବ ଦନ୍ତକାଳି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ଯେଉଁ ତ ସେଇଟା ବନେଇବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେମିତି ଚକଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ହିଁ ୟାକୁ ଚକଟିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଦୌ ବି ଚକଟିବେନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଚକଟି ଦେବା ଭଲସେ ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକିନା ଥୋଇଦେବା ଚକଟି ଚକଟି ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟା ହୁଏ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ ତ ଇଏ ପୁରା ଭଲସେ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ୟାକୁ ପୁରା ଚକଟି ଦେବା ଅଟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହେବ ତ ୟାକୁ ଭଲ କିନା ଚକଟି ଦେବା ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଜମା ଟୋଟାଲି ବି ଲାଗୁଥିବନି ଯେମିତି କେଉଁଟାରେ ବି ଲାଗିବନି ଯେଉଁଟା ଚକୁଡ଼ୁଥିବେ ସେଇଟାରେ ଲାଗୁନଥିବ କି ହାତରେ ବି ଲାଗୁନଥିବ ତ ଜାଣିବେ ଯେ ଚକଟାଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବାଟଣ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଆଣିଛୁ ଗୁଟା କହିଛୁ ଦେବୁ 5 ଟଙ୍କା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଟିକେ ପରି ଆଣିବୁ